नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः आसी अच्छी तू ता देहरे टिपटिए भी लगेई पारिबुनी देव भाई को मारी माने मु आज निश्चय ताकू मारबे एटा भद्रकाली रो एरिया ए एरिया रे केवल पराजी चले तो कथा के सुनी चल हट बुझलु आउ टिके जदी भूल करी मो कथा ऊपर जवाब दबु ना ताहले तो निश्वास प्रश्वास बंद कर देबी भाई आज मु ताकू मारिबी माने निश्चय मारिबी अबे अबे बुझलु मो ना हेला महाकाली जे मो सागरे नसमस्त कहि कथा कहे ना ता पाई मु भद्र आउ जे मो कथा रे मुंड पति ऊपर को उठे कथा कहे ना ता पाई मु काली अबे अबे जलाल कौन कहूचु ता माने 5 वर्ष परे मो पुओ घर को फेरुची जेल वाह की खुशी खबर देलु ले जलाल दिलटा पूरा खुश हो गला ठीक अछि मु रखुची ताहले अरे के कोठी अछ 5 वर्ष परे मो पुत्र रुद्र जेल रु खलास हे आसुची बुझिलो ए गाँव माई पे समस्ते मो द्वार आगरे कदली मजार तोप आउ मो द्वार मझिरे आंब पत्रर तोरण टाण बहुत शीघ्र मो पुओ घर को फेरुची बुझिलो ए माई पे समस्ते शंख सहित हुड़ाहुड़ी दे मो पुओ को मो घर को स्वागत कर वाह रुद्र वाह
देवी सर्वभूतेषु मातृरूपणं संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। वाह बेटू वाह। जो देवी सर्वभूतेषु कालीरूपणं संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। उठ बेटू वाह उठ। अरे माँ बेटू वाह वाह रुद्र आखि बुरे की देख अनेक वर्ष परे तो कालिया षंढ तो पाखक फेरी आसी हेले रुद्र तू कौन खुशी नुह मो पाखक आसिलु छी कौन कहल मम्मी कौन कहल तामाने एते दिन पर जेल हाजत रु आसिलु तो माँ पाखक आसिक तते खुशी लागिलानी लगिब केमिति माँ खुशी लगिब केमिति 5 वर्ष से अंधार कोठरी भितर 5 वर्ष केमिति जीवन जापन करेछि सेटा केवल मते जणा खंडाए रुटी आ गिलासे पानी सेटा पी मो 5 वर्ष जीवन जापन करिछि आउ तू कहचु मते खुशी पाए तू मते खुशी जदि चाहूचु ताले मते खुश कर मो बदला नेबे तो ठीक कथा कहछु रुद्र बुझिलु जो 5 वर्ष रे जेल हाजत को तू जाइथिलु आउ ए माँ हृदय जो कष्टटा जो लोकटा देइथिला ना से बे काल कोठी बंदीशाला रे तू सतरे जदि मो पुत्र हेथिबु ना ताले जा से बंदीशाला रु ताकू आनी मो माँ भद्रकाली पाखरे एठी मुंड काटी मो माँ को तू समर्पण करिबु ताहेले मो पुत्र बोली मु मानिबी हेलो माँ हब तो एमिति अरे कथार अच्छी भरा माँ परे किए हब से कौठी माँ से हराम जादा कौठी बुझिलु जा तू आसीबा पूर्वरु मु ताकू बंदीशाला रे रखिछि आउ से बंदीशाला रो नै आसी ए पाखरे समस्तक सामना रे मो माँ भद्रकाली सामना रे ता बळी खाइबा पाई मु चाहे अबे कौटी अच्छु रे तू सामना कुआ तोरी पाई मोर 5 वर्षटा बेकार ही जाइछि ताले से कुकुर यारी पाई मोर 5 वर्षटा बर्बाद हो जाए मारिबी आइलो बेटुआ वाह बेटुआ वाह एई न मु जानिली सतरे मो पुत्र रुद्र मामा रुद्र नारायण ताहले ठीक अछि बेटुआ जहा हैला तो हेई गला बुझलु तू बहुत दिन परे मो घर को आसु बुझलु तो सांग साथी मानक सहित तू जा टिके मौज मस्ती करी पका ठीक अच्छे मम्मी ताले जाओ
ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋ ନିଦ ଭରିନି ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରେ ତାପରେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶି ଠିକ ଅଛି ବେଟୁଆ ମୋ ଗେହ୍ଲା ବେଟୁଆ ମୁଁ ତ ଏଇ ହଣା କୋଟା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ସେମିତି ଭାବୁଛ ନା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆରେ ତୁମ ପରା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା ତୁମ ପରା ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆରେ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ପରା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଏ ରାତି ମୋ ପ୍ରେମିକା ଆସୁଛି ଟିକେ ରହିଯା আরে জহ্ন মো ভাল পাইবা আসুছি তু টিকে রহি যা মানসী আই লাভ ইউ মানসী আই লাভ ইউ পৃথিবী ভিতরে জানি মু কেবল ততে জানি তু পৃথিবী ভিতরে জানি মু কেবল ততে জানি মো হৃদয় তো ঠিকানা তো হৃদয় মো ঠিকানা ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥା ଆରିଆ 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 ତୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଜାଣି কেবল ততে জানি পৃথিবী ভিতরে জানি কেবল ততে জানি মো ছাতির তু নিশ্বাস মো মনর তু বিশ্বাস ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥା ଆରିଆ ଆରିଆ Aria, 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 আরে এটা স্বপ্ন রে এটা স্বপ্ন না বাস্তবিক ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେବେ ପୂରଣ ହବ କିଏ ଜାଣେ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନସୀ ତମ ମୋର ହବ କାହିଁକି ନା ଏଇରୁ ତମକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତମେ ତାଇ ଛାତି ଭିତରେ ଘର କରି ସାରିଛ ମାନସୀ
ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନସୀ। ହି ହି ଲା 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 ହି ହି ଲା 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 ହି ହି ଲା 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 ला रू रू जू 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 हि हि ला 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 हि हि ला 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 रू 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ମାସ୍ତା। ମୋ ନାମଟା ହଉଛି ଡାମରା। ଏ ଡାମରା ରାବି ଡାଲାଲୋ କାଉ କାଉ କାଉଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିଚୟଟା ଶୁଣିଲ। ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି ନା ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯିବ ନା। ତାହେଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆସିଛି ଭାଇ ମୁଡା ମୁରା କାମଟା ମୋରି ଖତରା। ଆସିଛି ଭାଇ ମୁଡା ମୋରା କାମଟା ମୋରି ଖତରା। କରିଲେ ହାତ ଇସାରା। এই দুলকি জীব এই ধরা মইটা মরা কামটা মোহরি খতরা। এই দুলকি জীব এই ধরা মইটা মরা কামটা মোহরি পুরা খতরা। ହଁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଗୁ ମାସ୍ତା ରହିବି? ନାଲ ବାବା এইটা চলিব ନାହିଁ। ଆରେ 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 ମୋର ଗୋଟେ ଭାଡ଼ିଜି ଅଛି। ମୋ ପାଟ ସାଟ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ହଁ ମୋ ଭାଣିଜୀର ବାହା ହେବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କେମିତି ହେବ? ହଁ ଜମିଯିବ। ଆରେ ବାବା ଏ ରାଜା ଘରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କୋଟିପତିର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯିବ। ହଁ ମାଲିକାଣୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଅଧା ମୋର ଅଧା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ବାବା ଏ କଇସନା ଦେଲି ହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିଲାନି କ'ଣ କଲାନି। ନା 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 ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ଆମ ଜମିଦାର ସାହେବ ପାଖକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ ଲୋ ବାବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜମିଦାର ସାହେବ ପାଖକୁ ଯାଏ। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ।
ମୋର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ସୁଶୋଭିତ ଏହି ମୋର ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ମ ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ ରଶ୍ମି ରେଖାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି ମୋର ଏହି ରାଜ୍ୟ ବାସ। ମୁଁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ସିଂହଦେବ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ନାମ ମୋର ଯଜାତି କେଶରୀ ସିଂହଦେବ। ମୋହରି ପରିକଳ୍ପନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଧନ ଧନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଏହି ରାଜ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ମୋହର। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭରା ମୋର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟ। ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଜାତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଜା କୁଲ ପାଲନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଜାତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖେ ପ୍ରଜା ପାଲନ୍ତି। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ସମ ସିଏ ତମର ସନ୍ତାନ। ଲାଲନ ପାଲନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଧର୍ମ। ରାଜା ସୁଖରେ ମୁଁ ସୁଖୀ, ରାଜା ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ଦୟା ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଭଗବତୀ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରକ ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଜାତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖେ ପ୍ରଜା ପାଲନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଜାତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖେ ପ୍ରଜା ପାଲନ୍ତି। भारत स्वाधीनता पूर्व मोरी पूर्वपुरुष माने राजा भाव में शासन करुथिले। वर्तमान स्वाधीनता हैला परे आमे सिंहदेव वंशर परिवार समस्त आमे जमीदार हिसाब रे आमे शासन करू। एते धन संपत्ति दौड़ थिले मध्य आज मोटे दुखी मनीष कहीं देख मोर दुर्भाग्य मो विवाह करी महाराणी ज्योत्स्नामयी को से दुई पुत्र संतान लाभ करी
হঠাৎ তাঙ্কর দেহ অসুস্থ হয়েগলা এক অজଣା রোগরে সে পীড়িত হই সে অবকু ছাড়ি চালিগলা আর পারিকু সেই জ্যোৎস্নাময়ী অবকু ছাড়িগলা পরঠাରୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମୋରି ସାନ ପୁତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ତା ମା ଭଳି ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କିରଣ ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିରଣର ବାହାଘର ସାରି କାହାରି ହାତରେ ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ସଦାବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ମା ପୁଅର କଥା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଏଇ ଦୁଃଖରେ ବସି ପଡେ अरे बापा मु रंगीन राज्य पहुंची जाइए हाँ हेले जमीदार साहेब देखा नहीं दर्शन नहीं हेले जमीदार साहेब गले कुआड़े अरे ना 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 जमीती भी हाउ आज जमीदार साहेब को डाकिबा पड़ो ना हाँ ताहले मु डाकिबा आरंभ करिबे ना महाराज जमीदार साहेब जमीदार साहेब नमस्कार भगवान तुमको मंगल नमस्कार आज्ञा नमस्कार अरे डांबरा अरे कौन पाई आसीछ आज्ञा मु जहा देखुचे एटा सत्य ना मिछ आपणकर मु पूरा सुखी गला भरे दिसुची आपण को चिंता रे बसिचंती कि आज्ञा हाँ डामरा अरे मुझे चिंता पाई बसिछि तुम्हें कहि पारिबो कि हां बुझी गली आज्ञा मना पड़िला बुझी गली तुम्हें तो सब किछि जानो म राज्यर आपणकर धर्मपत्नी आउ आपणकर पुओ चाली गला बोली सेई कथा को भाबी आपण चिंता रे बसिचंती हाँ डामरा नहीं आज्ञा से पच्च कथा को भाभी किसी लाभ मिलिब नहीं आज्ञा मु आपण को गोटे कथा कहूची आज्ञा जदि मो कथाटा जदि मानिब ताहले मु कहूची अरे प्रकाश कर आज्ञा ये छोट मोरे बड़ कथा ए घर पाई गोटे कुला बहु दरकार हाँ आज्ञा मु जहाँ कहूँ घर पर गोटे कुला बहु दरकार आपण एकुटिया लोक केते परिश्रम करछन केते कोन होचन गोटे बहु दरकार आज्ञा घर पाई आज्ञा ए छोट मोरे बड़ कथा आपण जदि खराब भाबिबेनी ताहले मु प्रतापटा आनिची मु ताहले खपा सपा मु सब कथा कहि दउची हमरा अरे काहे के अंकाई बंकाई कथा कहि जाउछ अरे जहा प्रस्ताव आनिछ अरे कुह ताहले कहबी आज्ञा आज्ञा मोर गोटे भाणीजी अच्छी हाँ ए पाठ साठ बहुत पढ़ी हाँ देखा भारी सुंदर हाँ आज्ञा देखा भारी सुंदर जदि मो भाणीजीर बाहाघर जदि आपण पुओ सहित हो गले केमिति हबो आज्ञा जहा कहूछ ताहा ठीक आज्ञा
अरे शुण भल हम पूरा जमी जीव आज्ञा तुम प्रस्ताव मु खुशी खुशी? ए खुशी रु ता पूर्व मु जहा कहूची ता सुनि जाओ कौन हला आज्ञा अरे। कौन खराब लागिला या पूर्व मो पुत्र किरण को जणाई देबा पड़िबो कौन हला मो पुत्र किरण को ए वार्ताटा जणाई देबा को हबो ओ ए बाहागर विषय रे आपन को पुत्र किरण जानिबा दरकार से ही निष्पत्ति नब एई प्रस्तावर विचार आज्ञा तबे ठीक अछि ता आज्ञा आपण आसपार तो आज्ञा ठीक अछि जमरा मु आसुछि पुत्र किरण पाख अरे 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 एत कोन छन्ना अछि जे मु खाइबी सब छन्ना तो रोजा धरि की पल्ली जाला आज्ञा ताले जमीदार साहेबटा सेमीफाइनल ता खेली गले हारे मत फाइनल ता खेलिबा को पड़िबो हां हारे जेमिति हेले बी ए जमीदार साहेब घरे मो भाणीजी रो बाहागर मु निश्चय करबी हां अरे मो भाणीजी रो बाहागर हे जिवो कोटिपति रो मालिकाणी हे जिवो हां कोटिपति मालिकाणी हे गले तार ता मोर ता हे जिवो हां पूरा जमी जिवो ताहले मो भाणीजी पाखु जा है मु खुशी खबर ता मु जणे दिए हां आज्ञा सेति लागि तो आगे मन ना होची डामुरा आ मो कामटा होची पूरा खतरा